Morning mga sir and ma'am, pagka gusto nyo ng boom truck, yung boom nya is 2.5 2.9 3 sanction, hijack yan mga sir and ma'am. Yung makina nito is Puso Fighter 6M60 ata to mga bus. 6M61 yung makina niya. Manual or what is that? So semi-electronic, hijack na boom truck. 16 feet din yung haba sa body. Ready to conversion pagka need kayo nito mga sir and ma'am.